Sekarang kita akan membahas tentang keistimewaan Nabi dalam artian cahaya yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. لأن مولد النبي سيأخذ معنا أكثر من حلقة. Sebetulnya ketika berbicara tentang lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau maulidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak cukup dibahas hanya dalam satu halaqah saja. يقول الله في كتابه العزيز لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam Al-Qur'an bahwa telah datang kepada kalian sebuah cahaya dan sebuah kitab yang sangat jelas, sebuah penjelasan yang sangat jelas. والعلماء يقولون الكتاب هو القرآن والنور هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Baik, dari dua penjelasan itu ada nur dan kitab. Dan akhirnya para ulama tafsir mengartikan yang dimaksud dengan kitab di situ ialah Al-Qur'an dan nur itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu 'indama khalaqa Adam ja'ala nuran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhahri Adam. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, di saat itu pula nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu timbul dan terlihat oleh Nabiullah Adam. فجعلت الملائكة تسلم على آدم وتنظر إلى ظهره. Dan saat itu Nabiullah, para malaikat menyampaikan salam kepada Nabi Adam dan meminta Nabi Adam untuk melihat kepada cahaya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال آدم يا رب لما تنظر الملائكة إلى ظهري. Apa? Zohri ya? Oh, tape. Bahwa saat itu Nabiullah Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kenapa para malaikat melihat di atas pundakku? قال الله عز وجل لآدم لأن نور النبي محمد في ظهرك. Bahwa dikatakan bahwa sesungguhnya malaikat melihat kepada atas punggungmu karena bahwa nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas pundakmu. Pundak Nabi Adam maksudnya. فقال آدم لربه اجعله في وجهي. Dan saat itu Nabiullah Adam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu ya Allah, maka jadikan cahaya Muhammad itu berada di wajahku. فجعل الله نور نبيه في وجه آدم عليهما السلام. Masya Allah, dan saat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di wajah Nabiullah Adam alaihissalam. ثم أمر الملائكة أن تسجد لآدم. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. فسجد الملائكة الذين شملهم الأمر. Dan akhirnya semua malaikat sujud kepada Nabi Adam yang mencakup seluruh urusan-urusan ataupun perintah-perintah yang diberikan oleh Allah kepadanya. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Kecuali iblis, mereka tidak sujud kepada Nabi Adam. فلم يطرده الله عز وجل من رحمته إلا بعد سؤاله. لم أسمع شيء معلش. لم يطرده الله من رحمته أي إبليس إلا بعد أن سأله. Allah Subhanahu wa taala belum mengusir iblis sampai akhirnya iblis diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. قائلا له أستكبرت أم كنت من العالين أأنت مستكبر أم من الذين لم يشملهم أمري.
akhirnya Allah bertanya kepada iblis, apakah engkau sombong ataupun juga menjadi orang-orang yang meninggikan dirimu sehingga engkau tidak mengikuti ataupun juga tidak mencakup akan perintah-perintahku. كانت إجابة إبليس متعالية ومتكبرة أأسجد لمن خلقت طينا. Dan saat itu iblis menjawab dengan pertanyaan yang sangat sombong, bahwa dengan jawaban yang sangat sombong, maksud saya jawaban itu ialah tidak lain, apakah aku akan sujud kepada sebuah makhluk yang kau ciptakan dari tanah. فطرد من رحمة الله عز وجل. Dan akhirnya dia diusir dan juga dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. ولذلك بعض العلماء يقولون إن الأمر كان أمر السجود كان لنور النبي صلى الله عليه وسلم في وجه آدم. بعضهم يقول ذلك. Ini sebagian ulama menurut Syekh memberikan sebuah penafsiran bahwa perintah sujud ini ialah sebuah perintah terhadap sujudnya kepada cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di wajah Nabiullah Adam. ولكن النص يقول اسجدوا لآدم. Namun نص walaupun القرآن نص القرآن يقول اسجدوا لآدم. Walaupun memang dalam konteks nasnya, dalam konteks Al-Quran menyampaikan bahwa Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabiullah Adam, bukan kepada wajahnya Nabi nurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di wajahnya Nabiullah Adam. ولذلك يقول الشاعر ما رأى إبليس نور محمد في وجه آدم. Makanya ada seorang penyair yang menyatakan bahwa saat itu iblis tidak melihat wajah cahaya Adam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di wajahnya Nabiullah Adam. Walau kana ra'a an-nur kana awwala man sajad. Kalau seandainya, penyair ini melanjutkan, kalau seandainya iblis melihat cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di wajahnya Nabiullah Adam saat itu, pasti mungkin dia adalah orang yang pertama akan sujud kepada Nabiullah Adam. لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد. Kalau seandainya bahwa iblis benar-benar melihat kebersihan cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di wajah Adam, malah mungkin mereka akan menjadi orang yang paling pertama dan orang yang paling utama untuk sujud kepada Nabi Adam. والمؤمن عندما يصلي الأوقات ويصلي ركعات بالليل يزداد وجهه نورا. المؤمن عندما يصلي ركعات بالليل يزداد وجهه نورا. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melaksanakan salat dan dia melaksanakan sujud, maka bertambahlah di wajahnya cahaya. فهذا النور هو هدية من الله عز وجل لهذا الرجل. الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ؟ لا أي رجل يصلي بالليل. Baik. Bahwa siapapun yang cahaya tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang sujud. حتى قال العلماء كلما ازداد الرجل قربا من الله عز وجل كلما ازداد نورا. Sampai akhirnya ada sebuah pembicaraan dari seorang penyair bahwa setiap bertambahnya kebaikan kepada seseorang ataupun juga berarti banyaknya sujud seseorang, maka bertambahlah cahaya seseorang tersebut. أخذ النور ينتقل من أصلاب الرجال حتى وصل إلى عبد الله ابن عبد المطلب.
sautuhu أخذ النور ينقله الله من أصلاب الرجال إلى عبد الله بن عبد المطلب أبو النبي صلى الله عليه وسلم. Ustaz Iksan, lam yudah aslab ar-rujul. أصلاب الرجال. Jadi segala macam yang ada, segala macam yang ada dari orang-orang yang sujud tersebut akhirnya diambil dan disampaikan kepada Abdullah bin Muthalib, yakni kepada ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aslabun tahirah laysat najisah, aslabun tahirah. Satiksan. أصلاب الرجال الذين تنقل فيهم نور النبي صلى الله عليه وسلم كانت طاهرة. Ini mohon maaf, ini Ustadz Nur Trianop ada gangguan. Apa sih tadi, Ustadz? Iya, aslabur rijal, Ustadz. Ya, jadi apa namanya? Nur Nabi Muhammad SAW yang berpindah dari satu tulang sulbi ke tulang sulbi yang lain, maka tulang-tulang sulbi tersebut adalah tulang-tulang sulbi yang suci. Nah, jadi Nur Muhammad SAW yang melalui tulang-tulang sulbi tersebut adalah menjadi tulang sulbi yang suci. Udah jelas, Ustaz, ada suaranya. Yani uridu an aqul in nur an-nabi kana fi wajhi Adam thumma intaqala ila sayyidina Shith ثم انتقل إلى ما بعده حتى وصل النور إلى عبد الله بن عبد المطلب. Tadi tuh aslab ya, Ustaz, ya, kedengarannya. Oke. Jadi artinya dari tulang-tulang yang berada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pun di akhir tadi Syekh mengatakan bahwa nurnya Nabi SAW itu berpindah mulai dari Nabi Adam akhirnya ke Nabi Sis dan lanjut kepada seterusnya sampai kepada Abdul Muthalib ataupun juga ayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كلما افترقت الأمم من قبلي كنت في أحسنهم. كلما افترقت الأمم من قبلي كنت في أحسنهم. Halo, Ustaz Nur. Ustaz Muswadi, Ustaz. Allah. Udah gak apa-apa, saya ambil alih aja, Ustaz. Ya, udah mulai redup sinyalnya di sana. مثلا على حد علمنا كان النور مع سيدنا إبراهيم ثم بعد ذلك انتقلت النبوة لبني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم من العرب فكانت في الأصلاب الطاهرة أي التي لم تشرك بالله شيئا ولكن ليس عندهم رسول ينير لهم الطريق إلى الله عز وجل. Barangkali halo Ustaz Anop, Ustaz Nur. Ya, oke, baik, mungkin معنا فضيلة الشيخ عبد السميع. طيب يا مولانا. أستاذ نور، في شوية مشكلة في الشبكة. ماشي، يكمل طيب. يكمل معنا الشيخ عبد السميع. طيب، ربما أنا أترجم أولا يا مولانا الذي قلت قبل قليل. Jadi para jamaah sekalian, mohon maaf atas gangguan sinyal dari penerjemah, yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Nur Trianop yang menerjemahkan barusan karena ada gangguan sinyal. Jadi kesimpulan dari yang disampaikan oleh Syekh ini adalah bahwa Nur Nabi Muhammad SAW itu ketika mulai berpindah dari Nabi Adam sampai seterusnya kepada Abdullah, itu berpindahnya selalu ke orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik. Bahkan ketika pun mulai bercabang suku-suku,
Jadi ada suku yang satu, kemudian ada lagi cabang-cabang suku yang lain. Maka nur Nabi Muhammad SAW itu selalu berada pada kelompok yang terbaik. Meskipun dulu ada misalkan suku atau bangsa Bani Israel, tetapi Nabi Muhammad itu memang tidak pindah ke Bani Israel, tetapi ke suku yang lain, di mana suku tersebut meskipun tidak ada nabi, tapi mereka itu masih dikatakan sebagai yang jalur nasabnya adalah jalur nasab yang suci, yang bersih. Sampai akhirnya nur beliau sampailah kepada Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu yang disampaikan oleh beliau tadi. Barangkali beliau mengatakan untuk materi dari beliau sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya diserahkan kepada Syekh Abdus Sami'. Ya Maulana Syekh Abdus Sami', hadratu Syekh Amin yufawwid baqiyatul waqt li hadratak. Tafadhal ya Maulana. بارك الله فيكم وفي السادة الحضور الكرام وعلى رأسهم فضيلة مولانا الشيخ سيد على هذه الكلمات. أنت على رأسنا يا مولانا. عفوا يا مولانا، بارك الله فيكم مسيد. عن نور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا وسهلا حضراتكم جميعا. تفضل يا سيدي. Taib. Jadi sebenarnya Syekh Said Abdus Sami', beliau hanya ingin menegaskan kembali terkait apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Said yang tadi tentang nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafadhal ya Maulana. وصل فضيلة مولانا الشيخ سيد إلى انتقال نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا المعنى يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة حتى كنت من الرحم الذي كنت منه. Jadi terkait dengan perpindahan nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Syekh Sayyid Amin, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa Allah senantiasa dan selalu menjaga beliau perpindahannya dari satu tulang sulbi berpindah ke tulang sulbi yang baik, yang suci, yang bersih, menuju rahim yang suci. Maksudnya di sini adalah rahim memang yang di mana mereka adalah orang-orang yang melakukan pernikahan. Apa itu yang melakukan? والله عز وجل يقول له صلى الله عليه وآله: وتقلبك في الساجدين. Dan ini juga صلى الله عليه وآله وسلم. تقلب يعني معناه يا مولانا في هذه الآية. تنقلك. Jadi ada juga ayat yang menegaskan tentang perpindahan ini, yaitu dalam ayat wa taqallubaka fis sajidin, di mana di sini ditegaskan bahwa Rasulullah SAW itu nur beliau berpindah antara satu orang kepada orang-orang yang lain, di mana mereka itu adalah orang-orang yang suka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. ووصل النور إلى سيدنا عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بعض الناس يعرفونه، فلقد ذهب به أبوه عبد المطلب إلى امرأة وكانت تعرف شيئا من الكهانة، فرأت به سيدنا عبد الله نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبت منه إما أن تتزوجه وإما أن تجلس معه في الحرام. Jadi di sini perpindahan nur ini hingga suatu saat sampailah kepada Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika nur ini sampai ke Abdullah bin Abdul Muthalib, sebagian di antara orang-orang Makkah ini sebenarnya mengetahui hal ini. Bahkan sampai ada juga seorang wanita ya, yang saat itu dikenal sebagai, kalau kita istilahnya, orang pintar ya, atau dukun. Dia pun mengetahui hal ini dengan tanda-tanda yang ada pada Abdullah bin Abdul Muthalib, sebagaimana juga yang dilihatnya dari wajahnya. Sehingga orang lain pun, dia pun menginginkan supaya
mendapatkan keturunan daripada Abdullah bin Abdul Muttalib ini. Sehingga orang lain pun menyarankan kepada dia, kamu harus bergaul dengannya, kalau tidak bisa dengan cara yang halal, bahkan sekalipun dengan yang haram. Itu tujuannya demi untuk mendapatkan nur tersebut. Apa dalil Maulana? فرفض بشدة وقال لها أما الحرام فالممات دونه وأما الحلال فلا حل فأستبينه. يعني أنت إذا كنت تريدين الحرام أنا أموت ولا أفعل الحرام، وإذا كنت تريدين الحلال فلا يوجد هنا المأذون أو الشهود أو الناس أو لا توجد شرائط الزواج الصحيحة يعني. Jadi di sini ketika ada seorang wanita termasuk yang tadi yang dukun itu mengajak Abdullah bin Abdul Muttalib untuk melakukan pergaulan sebagaimana layaknya suami istri, Abdullah bin Abdul Muttalib menolaknya. Bahkan beliau mengatakan, jika yang kau inginkan adalah dengan cara yang haram, maka lebih baik aku mati. Tetapi jika kamu inginkan dengan cara yang halal, tetapi ini tidak bisa dilakukan. Artinya di sini Abdullah bin Abdul Muttalib menolak permintaan daripada seorang wanita dukun ini. Tafadhal ya Maulana. فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه؟ كيف بهذا الأمر الذي تريدينه وتطلبينه مني؟ الكريم يحمي من هذه الفاحشة وهذا المنكر عرضه ودينه أيضا. ومن هنا قالوا إن والد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الحنيفية السمحة بقايا ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام. Jadi kesimpulan dari yang disampaikan oleh Syekh ini adalah, ini para jamaah sekalian, Abdullah bin Abdul Muttalib tadi kan menolak. Maka ini sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan kemuliaan beliau. Bahkan dengan sikap beliau yang tersebut, ada orang-orang yang mengatakan sebenarnya Abdullah bin Abdul Muttalib ini adalah orang yang sangat berpegang teguh kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. وتركها وانصرف فزوجه أبوه عبد المطلب، زوجه السيدة آمنة بنت وهب رضي الله عنها وأرضاها. وبعد ذلك أقام عند السيدة آمنة، ثم مر من نفس الطريق التي كانت فيه هذه المرأة الكاهنة، فلما رأت وجهه سألته ماذا صنعت بعدي؟ قال تزوجت. قالت لا حاجة لي بك الآن، لا أريدك، كان في وجهك نورا وأردت أن يكون هذا النور في، لكن أبى الله أن يضع هذا النور إلا حيث شاء. Jadi lalu kemudian Abdullah bin Abdul Muttalib ini pun meninggalkan seorang wanita dukun yang tadi. Setelah pergi, akhirnya ayahnya pun yang bernama Abdul Muttalib menikahkan Abdullah ini kepada orang lain yang tidak lain adalah Sayyidah Aminah. Jadi setelah itu mereka bermalam, ya biasa, malam pengantin baru. Kemudian setelah menikah besoknya, Abdullah ini kembali melewati jalan yang dilaluinya, di mana dia bertemu dengan seorang perempuan yang dukun tadi. Lalu bertemulah mereka. Apa yang kamu lakukan setelah engkau pergi dariku? Kata wanita ini, wanita dukun ini. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib mengatakan, aku sudah menikah. Lalu kenapa dia bertanya seperti itu? Karena dia tidak melihat lagi nur tersebut di wajah Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, sehingga kemudian wanita ini mengatakan, saya tidak punya hajat lagi kepadamu. Karena nur tersebut, nur kamu itu sudah hilang dan itu sudah turun kepada orang lain. Dan Allah memang memberikan nur tersebut kepada orang yang ia kehendaki. Kepada Maulana. Nah, وهذا النور من حضرته صلى الله عليه وآله وسلم والذي توج الله به السيدة آمنة رضي الله عنها كانت في هذا الوقت أفضل وأشرف وأعظم
حسبا ونسبا وخلقا وأمانة وكرما أفضل النساء الموجودين آنذاك، فاختارها الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون له أمة السيدة آمنة رضي الله عنها وأرضاها. Jadi pada saat itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini turun kepada Sayyidah Aminah, saat itu sebenarnya Sayyidah Aminah ini merupakan wanita yang terbaik di zamannya. Orang yang paling baik akhlaknya, yang paling jujur, yang pokoknya yang luar biasa lah akhlaknya di saat itu. Dan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ibu yang terbaik bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أنا أريد أن أسأل سؤال الآن يشغل الأذهان. بعض الناس يقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر عادي، ونحن نقول كلامكم خاطئ. النبي صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه. هذه النقطة الأولى. الثانية، قد جاءكم من الله نور. الله وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه نور، سواء كان نورا حسيا أو معنويا، لا ينبغي لمسلم أن يشكك في صحة القرآن الكريم. تفضل. Jadi beliau bertanya kepada kita terkait dengan ini. Kan ada orang yang sebenarnya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia biasa. Apakah ini benar? Sebenarnya tidak. Kalau dikatakan manusia itu hanyalah manusia biasa, ataupun yang diwahyukan yang hanya manusia biasa lalu kemudian menerima wahyu, ini tidak benar. Yang benar itu adalah seperti hanya yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah cahaya. Sebagaimana firman Allah, pada ja'akum nur, telah datang kepada kalian nur, yaitu cahaya. أقول إضافة لهذا، من ينكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نور ويقول نور معنوي فقط أن يهدي الناس إلى النور، نقول له ضيقت معنى واسعا، وإن كنت لا ترى هيئته صلى الله عليه وآله وسلم النورانية، فهذا لقصور بداخلك. وصفه ربنا بالنور وأعطانا من الحياة أنوارا لا نراها وأشعة لا نراها، كمثال بسيط على أنه ليس كل ما تراه بعينك المجردة هو الموجود. قال الله لنا نور، نور حسي، ونور حسي أي يحس ملموس، ونور معنوي أي يهدي الناس إلى الله. المعنيان صحيحان، وإن كنا لا نرى بأعيننا القاصرة هذه الأنوار منه صلى الله عليه وآله وسلم، فليس معنى هذا أنها غير موجودة. Jadi beliau bertanya juga, emangnya siapa sih yang mengingkari bahwa Nabi Muhammad SAW itulah nur, cahaya? Ya, sebenarnya kalau ada orang yang mengingkari seperti itu berarti sebenarnya dia belum memahami hakikat daripada nur Nabi Muhammad SAW tersebut. Karena memang ada juga yang mengatakan bahwa nur Nabi Muhammad itu sebagaimana dalam ayat yang tadi itu hanya seperti ya nur dalam arti yang maknawi, yang maksudnya adalah yang mengajak orang-orang menuju cahaya. Ada yang mengatakan hanya seperti itu makna daripada nur tersebut, tapi tidak, bukan seperti itu maksudnya. Nabi Muhammad itu memang benar-benar nur. Jadi nur secara maknawi dan juga nur secara hissi. Kalau hissi itu kan sesuatu yang bisa kita rasakan, yang kita bisa tangkap secara panca indera. Tetapi kalaupun misalkan kita tidak bisa melihat nur Nabi Muhammad SAW dengan dua mata kita, bukan berarti Nabi Muhammad itu bukan sebagai cahaya, karena tidak semua yang dilihat oleh mata itu
sesuai dengan hakikatnya. Karena banyak yang tidak dilihat oleh mata, tetapi sesungguhnya dia itu ada. Tepat dalam mana? ويعني لا أريد أن أطيل كي نفتح بابا للأسئلة. أختم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له الصحابة حدثنا عن نفسك قال أنا دعوة أبي إبراهيم ورؤيا أخي عيسى وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي. Suatu saat, نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم. dakwah yani doa, Doa. Ayo. Jadi suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh para sahabat untuk menyifati dirinya. Ceritakan kepada kami tentang dirimu. Dia mengatakan bahwa aku ini adalah doa daripada Nabi Ibrahim, ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ru'ya ma'na huna ya Maulana? رؤيا المنام بشرى عيسى mimpi. مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد بشرى عيسى. Kabar gembira dari Nabi Isa. Nah. Jadi ru'ya yang dimaksud di sini adalah ya mimpi dan sekaligus kabar gembira yang diberikan oleh Nabi Isa kepada orang lain. Wa ru'ya ummi ra'at حين حملت بي كأن نورا وهذا هو المقصود خرج منها أضاء لها قصور بصرى بالشام. Dan aku ini juga adalah mimpi daripada ibuku. Yang dimaksud mimpi daripada ibuku di sini adalah suatu saat Sayyidah Aminah radhiyallahu anha bermimpi bahwa beliau itu mengeluarkan cahaya hingga cahaya ini memberikan kabar gembira kepada penduduk Syam. Jadi sampai menerangi Syam seperti itu. Nah, tepat ya Allah. عليه الصلاة والسلام. ويعني نترك شيئا جانبا من الأسئلة وهذه يعني فقط لفتة يسيرة من حديث القرآن والسنة عن نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والناس في المنام يرونه أحيانا يرونه بهيئته الشريفة كاملة وأحيانا يرونه نورا وأحيانا يرونه يعني بهيئة على وجه إنسان أو محب أو ولي أو لكن رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم في هذا كله حق وصدق. Jadi apa yang disampaikan barusan ini merupakan hanya sebagian kecil daripada yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan memang di antara umat ini ada yang bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, melihat nur beliau di dalam mimpinya. Ada yang memang bahkan bertemu dengan fisik jasad beliau di dalam mimpinya. Dan itu memang suatu kenyataan. Jadi ketika seorang bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya, maka ia telah sebenarnya melihat Rasulullah SAW. Jadi di sini Syekh sudah mencukupkan pembahasan supaya ada tanya jawab yang antara jamaah dengan Syekh. Nanti pertanyaan ini bisa disampaikan ke Syekh Sayyid Amin atau juga bisa disampaikan ke Syekh Abdul Sami. Jadi barangkali bagi para jamaah sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa dilakukan lewat chat. Ustadz Nur, kaifa syubukah khalas? أظن شوية تمام سيد. الحمد لله. ولا ما أستاذ نور لا تلعب ببجي، النت يخلص بسرعة تلعب ببجي. عفوا يا سيدي والله. يعني كان سبق منطلق وكان سبق كويس يعني. خيرا يا سيدي إن شاء الله. ربنا يخليك. في soal Sadiksan? Tidak ada soal? Ada pertanyaan? Oke, sepertinya belum ada. Oh ini sebentar udah ada kayaknya yang bertanya. Oh, ada pertanyaan nih. Assalamualaikum Syekh. Mau bertanya Sat. Oh, ya, okay. Ada nih. Apakah di Mesir ada perayaan Maulid Nabi dan seperti apa acaranya? Masya Allah.
يا مولانا في سؤال يا مولانا. تفضل يا سيدي. والسؤال هل في مصر يعني مناسبات لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف هذا يعني هذه المناسبة كيف برامج؟ أيوة تقومها يعني المصريون لو كان موجودا هكذا؟ يأكلون الحلوى يعني يعني يأكلون حفلة الحلوى. لمولد الرسول. نعم، وهذه فرحة ما شاء ولها الله. عند الله حسناتها. يعني نحن نعم. نفرح ونفرح أبناءنا وصبياننا وأحبابنا وندخل السرور عليهم بأطعام الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى أصلا، فكان يأكلها صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاء يعني عادة الناس هنا وفرحتهم بهذا الأمر يعني. لكن هنا موجود والحمد لله احتفالات كثيرة بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن في المساجد نظرا لإغلاقها قليلا، فهي موجودة في الشوارع وفي البيوت وعند الأحباب، ويكون ترتيبها كالتالي: يقرأ القارئ شيئا من القرآن الكريم، ثم بعض الدروس لبعض المشايخ والمواعظ الدينية، ثم قراءة شيء من الأناشيد والقصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا البردة الشريفة، بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البردة المباركة. وأحيانا يضيفون إلى ذلك قراءة قصة المولد للإمام البرزنجي. نعم. هذه قصة جميلة، قصة المولد يعني موجودة على اليوتيوب بكثرة، وكثير من أساتذتنا ومشايخنا يعني سجلها للناس، وقد شرفني الله تبارك وتعالى أن أسجلها. فهي قصة جميلة تتحدث عن مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض المعجزات التي كانت في هذا الوقت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يجمعنا دائما على هذه الأوقات في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amin ya Allah. Amin amin. Ustaz Nur, terjem? Oke. Baik, ya. Jadi beliau menanyakan tadi pertanyaan dari ini terkait dengan apakah di Mesir ada. Di Mesir justru malah diawali tadi saya menyampaikan justru malah di sana itu banyak yang ngasih kayak manisan-manisan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyukai manisan. Artinya ya di dalam perayaan-perayaan tersebut banyak ada yang menyediakan makanan, ada yang ngasih manisan-manisan karena mencintai Nabi SAW. Dan juga artinya walaupun sekarang kondisinya masjid-masjid masih ada beberapa yang mungkin ditutup, tapi artinya perayaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap terjadi, tetap ada, baik itu di jalanan ataupun juga di rumah-rumah, dan yang dilakukan di sana layaknya mungkin yang dilakukan di sini seperti membaca Quran ataupun membaca nasyid-nasyid yang berkait dengan memuji Nabi SAW, termasuk beliau menyebutkan tadi membaca nasyid Barzanji dari Syekh Barzanji yang merupakan sebuah kisah yang sangat baik ataupun kisah yang sangat bagus tentang perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, في سؤال ثاني يا مولانا أستاذ أنا أقرأ وأستاذ نور بعد سيترجم. Nah, tafadhal. Di chat? Di chat. Ustaz, kalau penggunaan kata Sayyidina pada salawat itu bagaimana? Apakah dalam bacaan? Taifi as'ila ya Syekh, hal minal mungkin an nasta'mila kalimatun Sayyidina. Sautu wadisah. واضح يا سيدي، واضح. لا تقلق، يعني اسمعك. أنا نستعمل كلمة سيدنا في التحية في الصلاة. هل يجوز أن نستعمل كلمة سيدنا في الصلاة؟ هكذا فيها خلاف بين الفقهاء، وما أميل إليه من آرائهم أني أقولها وأقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فهذه اللفظة تشعرك بعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك، تقولها لتزداد له تقديرا وتوقيرا واحتراما. فهذا فيها خلاف، والأفضل مما أميل إليه أن يقولها الإنسان منا. Jawaban beliau ya bunda sekalian bahwa permasalahan ini ialah ikhtilaf antar fuqaha, antar para ahli fikih. Artinya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, tapi beliau mengikuti
dan berpegang teguh, Syekh Syami berpegang teguh kepada bahwa diperbolehkan untuk mengungkapkan Sayyidina di dalam sholat. Bahkan menurut beliau itu akan menambah rasa cinta kita, rasa hormat kita, rasa sayang kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya walaupun itu terjadi perbedaan ulama di sana, namun beliau tetap berpegang diperbolehkan untuk menambah Sayyidina. Bahkan bukan hanya itu, dengan itu bisa menambah kecintaan, penghormatan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal tani, Soal tani, ayo. Ustaz, إذا كان صوت لم يوضح فضل تكلم علي. أسمع جيد يا شيخ. لا نعرف إذا سبق أحيانا يحجمني يعني. لا تقلق، جيد، الصوت جيد. Allah يخليك ya Syekh. Kenapa di Mekah dan Madinah tidak ada perayaan Maulid Nabi? Syekh, fi as'ila limadha laisa hunaka ihtifali bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkahil Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah. طيب يا شيخ. لا أظن ليس أظن في احتفالات كثير يعني. لا موجود كثير جدا. كثير أيوة. لكن ليس في الملأ يعني. ليس في الملأ. هم يعني هدانا الله وإياهم. هناك مشكلة في المنهجية الفكرية في الفتاوى الإسلامية فيما يخص الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هناك إشكال في المنهجية الفكرية يعني. فنسأل الله لنا ولهم الهداية وأن يعودوا إلى فرحتهم الغامرة وفرحة الأمة كلها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Syekh menjawab sebetulnya ada beberapa dan memang harusnya ada, tapi memang tidak di tempat-tempat yang besar. Seperti mungkin kalau diharapkan mungkin di Madinah, di Masjid Nabawi atau mungkin di Masjidil Haram tidak akan ada, tapi ada di beberapa tempat-tempat yang lain. Artinya mungkin memang ada permasalahan pemikiran ataupun juga istilahnya perselisihan pemikiran terkait dengan ihtifal Maulid Nabi ataupun juga peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau mengatakan bahwa ya mari sama-sama kita jadikan ini ialah sebagai sebuah kegembiraan, sebuah cara kita bergembira dan setelah mendapatkan kehadiran Nabi SAW dengan cahayanya dan bukti bahwa kecintaan dan menghormati beliau dengan ikut bergembira dengan hadirnya Nabi SAW di dunia ini. Itu saja mungkin yang beliau sampaikan. Iya. Kita nih, Ustaz. Iya. Assalamualaikum Syekh Abdul Samid. Tadi dijelaskan bahwa Nabi Adam diberikan nurnya Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya ataukah dari tanah seperti manusia lainnya? Masya Allah, hadza jamil. Ya Syekh, fi as'ila ya Syekh. Ya, ini fi qail. Naam Syekh? أسمع تفضل. يعني قلت أنيفا أو يعني ما قاله Syekh Sayyid بأن Nabi sallallahu alaihi wasallam كيف له نور. يعني في وجه نبي الله آدم عليه السلام فيه نور النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم خلق من النور أو من طين كعادة الإنسان؟ الخلقة البشرية شيء والصبغة النورانية شيء آخر. عادة الإنسان الخلقة البشرية التي قال الله عنها كلها من طين، لكن هناك صبغة نورانية وجدت في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفه الله عز وجل بها، فزينت هذه الخلقة البشرية بخلقة أخرى نورانية بصبغة أعلى. Oke. Jadi ada dua hal yang berbeda, yaitu yang pertama لأنه صلى الله عليه وسلم له يد وله رجل وله لحم وله عظم وله الخلقة البشرية موجودة، لكن العجيب من ينكر هذه الصبغة النورانية أو الخلقة ينكرها، يقول ما في نور، أنا لا أرى، أنت هذه مشكلته. قد تنكر الشمس ضوء العين من رماد، هذه مش أنت لا ترى، لكن غيرك رأى. بعض الصحابة يقول انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنظروا إلى القمر والله لهو عندي أفضل من القمر. أنت تنظر لو رأيته عليه الصلاة والسلام لو رأيته لرأيت الشمس ساطعة أو طالعة. فعندما يرى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون هذا بأحاسيسهم وصدقهم وما رأوه في وجهه صلى الله عليه وسلم. نحن الآن ننظر في وجه بعض الصالحين نقول هذا فلان وجهه منور، وينظر إليه ننظر إلى آخر أو ينظر إليه آخر يقول ما في نور، أنتم تضحكون علينا. أنت ترى فلان رأى وقد أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. تفضل يا سيدي. طيب. Ya, beliau mengatakan bahwa penciptaan seorang manusia, artinya Nabi secara penciptaannya, secara bentuknya, itu ialah berbeda dengan sebuah sifat yang Allah berikan kepadanya, sebuah cahaya. Jadi cahayanya pada Nabi SAW. Makanya dua hal ini ialah hal yang berbeda. Nabi SAW tentunya memiliki layaknya seperti manusia biasa. Dia memiliki sebuah daging, dia memiliki tulang, dia memiliki badan yang lainnya, layaknya seperti manusia biasa. Artinya bahwa ini dua hal yang berbeda. Yang pertama bahwa penciptaan manusia seorang Nabi SAW ialah sama seperti penciptaan yang lain, bahwa dia berasal dari tanah. Tapi dari itu semua ada sebuah yang Allah tambahkan, yang itu ialah merupakan sebuah cahaya. Makanya tadi Syekh menyampaikan kalau seandainya kita mengingkari apa yang cahaya yang ada pada Nabi SAW, silakan saja. Tidak ada permasalahan. Harusnya yang kita pikirkan, bukankah kita pun juga tidak mampu melihat apa yang ada di mata kita dengan untuk bisa melihat cahaya matahari? Kita kan nggak mampu melihat itu. Bahkan beliau memberikan permisalan itu bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dengan rasanya, dengan cara dia, dengan hatinya, ketika dia melihat Nabi SAW dan saat itu ada bulan, dia mengatakan bahwa Masya Allah, Nabi itu lebih baik cahayanya, lebih terang cahayanya daripada bulan tersebut. Dan itu dilihat oleh sahabat Nabi. Sekarang permasalahannya, kenapa kita harus mengingkari? Karena kita tidak bisa melihat itu semua. Nah, makanya beliau sekali lagi memberikan sebuah keyakinan bahwa cahaya dan itu Allah yang langsung mensifati. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walaqad ja'akum nurun wa kitabim mubin. Tadi seperti itu ayatnya. Bahwa telah datang nur, dan nur para ulama sepakat artinya itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kitabim mubin itu ialah Al-Qur'an. Makanya itu ialah dua hal yang berbeda. Beliau menyampaikan begitu, dua hal yang berbeda. Dan kalau seandainya kita ingin mengingkari akan cahaya yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hak kita, sama seperti orang yang mungkin tidak mampu melihat sesuatu yang tidak bisa ia lihat melalui panca inderanya. Seperti itu. Insyaallah muwadi. Fi tani ya satu sekarang. Fi tani ya, tira. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Rumah ada soal akhir. Asal akhir. Iya, bagaimana hukumnya banyak baca salawat sementara keturunan beliau para habaib tidak dimuliakan atau dibenci? Oh, Syekh fi hunaka soal ma hukmu man yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin yukrih ala nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukrih li nasab atau li alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. كيف حكمه؟ ما معنى يكره؟ يعني لم أفهم عفوا. يعني يكره يكره. جميل. لا ما فيها مشكلة. تقصد أن يقول اللهم صل ولكن لا يحب على آل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يا شيخ. لا يحب على النسب النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. يعني هو يصلي على النبي كثير ولكن في نفس الوقت هو يعني لا يحب ذرية الرسول. هذه مشكلة. هذه مشكلة كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغذوكم به من نعم وأحبوني لحب الله إياي وأحب آل بيتي لحبي. من يحب رسول الله ويصلي عليه لابد أن يحب آل بيت رسول الله. كيف تقول أنا أحب رسول الله ولا تحب آل بيته؟
وقد علمنا صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب ربنا سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. كيف تود قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن تحبهم؟ محبتهم رضوان الله عليهم طريق يوصل إلى الجنة. ومن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ya beliau menjawab bahwa ini satu hal yang sangat tidak mungkin ya. Muskilah kalau bahasa beliau itu suatu permasalahan. Orang yang banyak bersolawat artinya orang yang mencintai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah pasti orang-orang yang banyak melaksanakan solawat, banyak mengucapkan solawat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah telah mencintai aku dan mencintai semuanya, dan aku mencintai keluargaku, maka cintailah keluargaku. Nah, bagaimana mungkin ketika Rasul mengatakan bahwa artinya bahwa mencintai Rasul juga mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu kira-kira. Halas, Ustaz Iksan? Oh, Fitania? Masya Allah, كثير. تفضل. أو بعد الإجابة قصيرة. Assalamualaikum Ustaz dan Syekh, apakah ini maksud dengan ummi tidak bisa membaca atau menulis? Yang oleh pada Nabi Muhammad SAW. Ada Ustaz yang mengisahkan kalau Nabi Muhammad SAW itu bisa membaca dan menulis, tapi seperti saat meminta sahabat Ali radhiyallahu untuk menghapus kata bismillah dalam janjian. Ada juga Ustaz yang mengisahkan arti ummi adalah cerdas dan pintar untuk menghafal dibanding dengan cara menulis di era zaman dahulu. Ada juga yang secara umum ummi adalah tidak pandai membaca dan menulis. Yakni fi soal an maknal ummi ya Syekh. Maknal ummi hakikian. Hal hada makna ummi. Nah. Hal hada maknahu la yaqra wa la yaktub. Naam. Li'anna fi ba'd النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وأن نقول فلان أمي في حق أي إنسان هذا نقص وعيب، لكن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شرف وكمال. جعله الله نبيا أميا لا يقرأ لا يكتب ليعلمه، فيكون تعليم الله له معجزة خالدة أنه لم يجلس إلى معلم كي لا يقول الناس عنه قد تعلم من الراهب فلان أو تعلم من الكاهن فلان أو أتى بهذا القرآن من عند نفسه، ومع ذلك من غبائهم قالوا هذا الكلام. كيف يكتب القرآن الكريم ولا يستطيع أن يكتب أو يقرأ؟ فكان من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه نبي أمي علم الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام. لكن يا شيخ عفوا يعني السؤال يعني إذن معنى الأمي حقيقيا هو لا يقرأ ولا يكتب. لأنه قال في بعض مفسر يفسر معنى أمي بأنه يعني صالح. لا يعني معنى أمي حقيقيا هو لا يقرأ ولا yaktub. Baik. Jawaban saya ialah tadi siapa nih ya bagi penanya makna ummi secara bahasa dan secara benarnya ialah memang artinya tidak menulis, tidak mampu menulis dan tidak mampu membaca. Namun artinya ini bukan sebuah aib bagi orang lain, itu mungkin sebuah aib, tapi bagi Rasul SAW ini ialah sebuah keistimewaan. Karena beliau Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa membaca dan menulis tersebut, artinya Allah ingin langsung memberikan dan menuntun Nabi untuk bisa mampu membaca dan menulis, sehingga tidak ada ungkapan lain bahwa Nabi SAW itu diajarkan oleh pendeta misalkan ataupun diajarkan oleh orang lain, namun langsung Allah yang memberikan gitu. Artinya makna ummi secara hakiki menurut Syekh itu artinya ialah yaqra, dan beliau berpendapat, beliau juga menyatakan memang ada yang mengatakan bahwa itu maksudnya soleh, maksudnya cerdas, namun beliau tetap berpegang bahwa makna an-nabiyil ummi itu ialah nabi yang tidak bisa membaca dan menulis dengan maksud yang diinginkan oleh Allah, bahwa Allah ingin menjadikan beliau langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam.
أي ربما السؤال الباقي في يعني الأخير الوقت القادم ممكن. سؤال واحد والآخر يعني ولا كيف يا رأيك؟ أنا والله طاعت على رئيس الجلسة. كيف يا أستاذ إكسان؟ يعني بالحقيقة في سؤالين ربما هذا نؤجل يعني إلى الوقت القادم يا مولانا المترجم. كيف يا مولانا الشيخ؟ أنا تابع مع الرئيس يعني. طيب تفضل. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا سيدي. كرمكم الله وتقبل منا ومنكم. والشكر موصول لحضراتكم جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سامحنا وعافنا واهدنا، وصل قلوبنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وصل أرواحنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، واجعله لنا شفيعا هاديا وضمينا، وقربنا من حضرته، واجعلنا من المتبعين لسنته، واجعلنا ممن يفرح بمولده الشريف، واجعل قلوبنا مليئة بمحبته وألسنتنا مزينة بالصلاة على حضرته صلى الله عليه وآله وسلم. أشكر حضراتكم الجمع الكريم والسادة الكرام مدراء معهد شفانا الإسلامي، والشكر موصول لفضيلة شيخنا مولانا فضيلة الشيخ سيد، جزاكم الله عنا جميعا خير الجزاء. أستاذنا الفاضل أستاذ إحسان وأستاذ نور، ويعني جمع الله عز وجل بين الإحسان والنور في هذه الجلسة المباركة. آمين يا الله. صالح الأعمال. وسامين على الخير. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullahu khairan ya Maulana, wa syukran jazilan wa barakallahu fikum. Terima kasih kita ucapkan kepada Syekh Abdus Sami dan juga Syekh Sayyid Amin yang telah memberikan pemaparan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Demikian juga untuk mutarjim kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Nur Trianov LC. Nah, di sini kami mengumumkan kepada para jamaah sekalian bahwa insya Allah besok pagi juga akan ada kajian duha bersama Ustadz Suwandi Wirawan pada jam 9 sampai jam 10. Nah, selanjutnya nanti insya Allah kajian ini juga akan rutin ya pada setiap Jumat malam. Oleh karena itu bagi jamaah yang punya keluangan waktu supaya bisa hadir tepat waktu. Nah, selanjutnya kami juga mohon maaf kepada para jamaah sekalian. Sebenarnya tadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Hanya saja mengingat waktu yang sudah menjelang asar di sana, beliau perlu untuk sholat segera. Nah, oleh karena itu, insya Allah pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan terima kasih kepada seluruh jamaah atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang berkah. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semua Ustaz. Syukran Ustaz. Ya welcome. Afwan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.